Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yolanda. I will interpret in this video on YouTube how to learn any language in 6 months and interpret in Indonesian language. I will start it. People at the back, can you hear me clearly? Orang yang di belakang, dapat kalian mendengar saya dengan jelas? Okay, good. Oke, bagus. Have you ever held a question in mind for so long that it becomes part of how you think? Maybe even part of who you are as a person? Apakah Anda pernah menyimpan pertanyaan dalam pikiran begitu lama hingga menjadi bagian dari bagaimana Anda berpikir, bahkan mungkin bagian dari siapa Anda sebagai seorang pribadi? Well, I've had a question in my mind for many, many years, and that is, how can you speed up learning? Oke, baik. Saya punya pertanyaan dalam pikiran saya selama bertahun-tahun, dan itu adalah bagaimana Anda bisa mempercepat pembelajaran. Now, this is an interesting question because if you speed up learning, you can spend less time at school. Sekarang, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Jika Anda mempercepat belajar, Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu di sekolah. And if you learn really fast, you probably wouldn't have to go to school at all. Now, when I was Dan jika Anda belajar sangat cepat, mungkin tidak perlu pergi ke sekolah sama sekali. young, school was sort of okay, but I found quite often that school got in the way of learning. Sekarang, ketika saya masih muda, sekolah itu baik saja, tetapi saya sering menemukan bahwa sekolah menghalangi sistem pembelajaran. So I had this question in mind: how do you learn faster? Jadi saya memiliki pertanyaan ini di benak saya. Bagaimana Anda belajar lebih cepat? And this began when I was very, very young. When I was 11 years old, I wrote a letter to researchers in the Soviet Union asking about hypnopedia. This is sleep. Dan ini dimulai ketika saya masih sangat muda, ketika saya saat itu berusia 11 tahun. Saya menulis surat penelitian kepada para peneliti di Uni Soviet menanyakan tentang hypnopedia. Learning, where you get a tape recorder, you put it beside your bed, and it turns on in the middle of the night when you're sleeping, and you're supposed to be learning from this. Ini adalah pembelajaran tidur di mana Anda menempatkan tape recorder, Anda meletakkannya di samping tempat tidur, dan menyalakan di tengah malam ketika Anda sedang tidur. Seharusnya Anda bisa belajar dari sini. Good idea. Unfortunately, it doesn't work. But Itu bagus. Sayangnya itu tidak berhasil. Hypnopedia did open the doors to research in other areas, and we've had incredible discoveries about learning that began with that first. Tetapi Hypnopedia memang membuka pintu untuk penelitian di bidang lain, dan kami memiliki penemuan luar biasa tentang pembelajaran yang dimulai dengan itu. Question. Pertanyaan pertama. I went on from there to become passionate about psychology, and I have been involved in psychology in many different ways for the rest of my life up until this point. Dari sana saya menjadi bergairah tentang psikologi, dan saya telah terlibat dalam psikologi dalam berbagai cara selama sisa hidup saya sampai saat ini. In 1981, I took myself to China, and I decided that I was going to be native level in Chinese inside 2 years. Pada tahun 1981, saya membawa diri saya ke Cina, dan saya memutuskan untuk menjadi penutur asli di Cina dalam 2 tahun. Now, you need to understand that in 1981, everybody thought Chinese was really, really difficult, and that a Westerner could study for 10 years or more and never really get very good at it. Sekarang Anda perlu memahami bahwa
Pada tahun 1980, semua orang berpikir bahasa Cina sangat-sangat sulit dan orang Barat dapat belajar selama 10 tahun atau lebih dan tidak pernah benar-benar mahir dalam hal itu. And I also went in with a different idea, which was taking all of the conclusions from psychological research up to that point and applying them to the learning process. Dan saya juga masuk dengan ide yang berbeda yang mengambil semua kesimpulan dari penelitian psikologi sampai saat itu dan menerapkannya pada proses pembelajaran. What was really cool was that in 6 months I was fluent in Mandarin Chinese, and it took a little bit longer to get up to native. Yang benar-benar luar biasa adalah dalam 6 bulan saya fasih berbahasa Mandarin dan butuh sedikit lebih lama untuk mendapatkan seperti yang aslinya. But I looked around and I saw all of these people from different countries struggling terribly with Chinese. I saw Chinese people struggling terribly to learn English and other languages. Tetapi saya melihat sekeliling dan saya melihat semua orang dari berbagai negara ini berjuang keras dengan orang Cina. Saya melihat orang-orang Cina berjuang keras untuk belajar bahasa Inggris dari bahasa lain. And so my question got refined down to how can you help a normal adult learn a new language quickly, easily, and effectively? Dan mungkin pertanyaan telah disempurnakan ke bagaimana Anda dapat membantu orang dewasa untuk belajar normal bahasa baru dengan cepat, mudah, dan efektif.